Iran menyebut penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan gencatan senjata yang disepakati. AS menyerang dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang katanya telah mencoba menghindari blokade angkatan lautnya di dekat Selat Hormuz. نقض آتش بس در زمانی که در دوره‌ای که قرار بوده این وقفه صورت بگیره هم در لبنان شاهد هستید نقض آتش بس هم به زعم خودشون محاصره دریایی ایران و هم تعرض به یک کشتی تجاری که همه اینها هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هست و هم نقض صریح آتش بس. در چنین مواردی در چنین وضعیتی واقعا چگونه می شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد. Sementara Iran lewat sejumlah media di negara itu mengklaim navigasi lalu lintas Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Teheran. Usai serangan ke kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman oleh militer Amerika Serikat. Media Iran merilis situasi kapal kargo yang berhenti akibat penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran. Pemerintah Iran belum memutuskan apakah akan menghadiri putaran kedua negosiasi dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kelanjutan pembicaraan tersebut. Iran menegaskan setiap keputusan terkait kelanjutan perundingan akan didasarkan pada kepentingan nasional dan keamanan negara. اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Saudara, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai operasi tempur divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman langsung terhadap warga di Israel Utara. Mereka mengaku telah melumpuhkan 250 anggota Hizbullah, menghancurkan lebih dari 405 infrastruktur dan menemukan lebih dari 1.000 senjata dan amunisi di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kekuatan militernya lebih unggul atas kekuatan poros Iran di Lebanon. Ia menyebut pasukan darat dan udara telah mengendalikan kawasan tersebut sebagai bukti keunggulan di Lebanon Selatan. דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez akan meminta Uni Eropa untuk menangguhkan kerjasama dengan Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Perjanjian asosiasi Uni Eropa Israel yang berlaku sejak tahun 2000 menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Sanchez telah berupaya untuk menangguhkan perjanjian tersebut dengan alasan perjanjian itu tidak dapat berlanjut selama Israel melakukan operasi ilegal di Lebanon dan Palestina. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta
de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. United States Warship 115, you're entering the area of the military blockade.